जनाब कासम अली शाह साहब, जनाब हसन खावर साहब अगर वो इधर हैं तो, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कासम अली शाह फाउंडेशन का, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम जो है इसको अरेंज किया, और उनकी 5वीं सालगिरह पे उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। ख़ास तौर पे कासम अली शाह साहब को, जो पिछली 2 दहाइयों से कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, इन सब लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए इनकी सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है। और मैं अपनी फैमिली के हिसाब से कहूँगा कि मेरे अपने घर में मेरी वाइफ जो हैं वो इनको बहुत फॉलो करती हैं, और उन्होंने मेरे बच्चों को ग्रो करने में इनकी जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उनको काफ़ी फॉलो किया है। तो इट्स थैंक यू फॉर द कासम अली शाह साहब। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल लर्निंग जो है। अगर हम इस डिजिटल लर्निंग का जो वर्ड है इस पे गौर करें तो 2 वर्ड्स जो हैं, डिजिटल मीन्स समथिंग टेक्नोलॉजी, और लर्निंग जो है दैट इज़ एजुकेशन। तो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम देखें तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी नॉर्मली दे गो हैंड टू हैंड विद ईच अदर। टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, एजुकेशन ग्रो करती है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ मौके ऐसे भी आए जहाँ ये बैलेंस नहीं रहा। इस रेस में जो कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की आपस में रेस है, इसमें वो बैलेंस नहीं रहा। मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको 15th सेंचुरी की। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट हुई। प्रिंटिंग प्रेस ने एक जो रेवोल्यूशन किया कि हर तरफ जो है बुक्स, लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स, ये चीज़ें जो हैं, यानी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई बुक्स की, और उनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत चीप हो गई। लेकिन दैट वाज द टाइम एजुकेशन जो थी उसने सपोर्ट नहीं किया टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई, एजुकेशन थोड़ी सी नीचे रह गई। तो एक सोशल पेन जो है वो थी लोगों में, कि उनके पास किताबें थीं, अंडरस्टैंड करने वाले लोग कम थे। तो क्या हुआ कि एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आया कि स्कूल्स बने। उसके बाद 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो हैं यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेजेस बने, लोगों ने तालीम को जो है वो अंडरस्टैंड करना शुरू किया इन मोर डिफरेंट वे से। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज 21st सेंचुरी में वी आर मोर लेस इन द सेम सिचुएशन। आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की भरमार है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं। इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन जो है वो ले आया। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वर्चुअल रियलिटी आ गई, ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है। लेकिन एजुकेशन जो है एक दफ़ा फिर उस टेक्नोलॉजी की जो रेस है उसको फॉलो नहीं कर पा रही। एजुकेशन जो है फिर बिहाइंड है आज। दिस इज़ द टाइम वी नीड टू रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन। दुनिया में इस वक्त जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में इम्बेड करने पे काम हो रहा है।
گیمیفیکیشن پہ کام ہو رہا ہے، روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ویئر وی آر ان دا پاکستان، آئی تھنک وی آر فار بیہائنڈ. ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیپس اب لینا پڑیں گے. ہمیں اب نیو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا پڑے گا. تو یو لرن جو ہے یہ یو کے بیسڈ کمپنی ہے ہماری. پاکستان میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے ٹیچ پاکستان. ٹیچ پاکستان جو پروجیکٹ ہے یہ فوکس کر رہا ہے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ. ہم نے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ہم نے ایک یونیک ٹیکنالوجی ان اے وے کہ ہم نے گلاس لرننگ ٹیکنالوجی یوز کی. اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی لیکچرز تھے ان کے ایف ایس سی کے وہ سارے پرووائڈ کیے اور ان اے اسٹرکچرڈ وے کیے. پھر اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو نوٹس مل رہے ہیں، کویسچنس مل رہے ہیں، کوئزز ہیں. تو یہ ایک ہول سسٹم ہے. پلس ہم نے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ڈیٹیل میں اپ کمنگ اسپیکرز آپ کو اس کے بارے میں فردر جو ہے نا بتائیں گے، وسیم صاحب میرا خیال ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ ہمیں اپنا جو ٹیچر ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ان ٹیکنالوجی سے اویئر آف ہو، وہ ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرے اور اس میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے اس کو لے کے چلے. ہمیں اپنے ٹیچر کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا ہوگا. ہمیں جو ایجوکیشن کا لینڈسکیپ ہے اس کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم جو نیو ایرا ہے اس میں اپنی ایک اسپیس بنا سکیں. ہم ایسے نہ رہ جائیں کہ جیسے ڈیجیٹل جب ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آیا اور وہاں پہ ایجوکیشنل ریولیوشن یورپ اور امریکہ ان جگہوں پہ آیا اور اس نے لیڈ کیا ایک انڈسٹریل ریولیوشن کو، وہ قومیں اوپر چلی گئیں. آج پھر ایک ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم امبیڈ کریں اپنی ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کو. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے، از ناٹ اے فیوچر، از نیڈ آف دا ڈے. تھینک یو ویری مچ.